Congratulations! Daog na po ang atuang 678 palaman. So daghan gyud nakakita ni kay 1.2k views ni. So kani. So baliha lang ninyo na mga pangga. Congratulations. Oh, nagidaog o si Ma'am Sherlinda daog og grambol si. Congratulations tanan nga mga subscriber nga nag follow kanunay nato, naglantos to ang mga short video. So ay lang imo kalimot sa pag-share kanunay, pag-like kanunay og labi na sa pag-subscribe aron nga sigurado nga makakita mo sa tuang palaman diri. So pwede mo nga mo-chat sa Inco de Power katong mag-avail og products. One set 1,000 ang minimum, na handling fee 100 kapin para mahimo mong duha ka bulan VIP membro para matagan mo sa hot og special nga kombinasyon gikan sa Manila sa to source, no, sa to mga lingaw-lingaw maan mo sa GC duha ka bulan na amoy pasyubot ang gulan, amoy alarma coding. So congratulations tanan nga mga nakaangkon og kadaugan dinhi sa tong mga palaman. Okay, so chat mo sa Inco de Power, INZKO space big letter D space power, Inco de Power. Human ninyo follow ana, i-chat ko aron nga paldo na pod. Okay, paabot ko ninyo dito.